Hindi bawas yan. Hindi pa rin. Good. Gagi. N. Yes. Mark. Target located. Grabe, nakikita mo yan. Ilan yan? Pre, bawas yan, last game. Them. Bawas yan sa may ano. Nice, boss. Go! You lucky ducky. Move to this place. Stay pala sila. Enemy located. Nice. Hindi pa clear dito, guys. Isa, guys. This way. May player pa dito. Dragonfly spray. Putang ina, mali pa yung pag ano ko. Visit. Iba, no? Okay naman. Enemy there. Ang ina, sarap nila babaan. Napakangupal nila. Pre, yung bawas pre yung sa ano, container ah. Yung dito sa taas. Kita mo yan. Bawas yan. Nice, tara. Dito na tayo sa kabila, dito na. Sige. Kita ko. Knock kaya. Nice. Break it up to the left. Boss yan, nice, boss. Balcony. Headshot. Talking about. Pag may scan ka, pre, pa-scan ulit ako dito. Throwing grenade. Kung meron. Down. Kaya mo. Bagsak. Ay, may isa pa. May isa pa mo yan. T5 yan, T5. Ay, gagi. Down din pala si Den. Hindi ko napansin. Wipe na ba? Hindi pa. Down na yung ano. Hindi pa. Last one. Nag-i-hit. Asan? Sa loob. Computer. Nandito din yung isa. Nandito pre. Push ka. Ingat na lang. T5 yan. Nice! Pahil. Pa-scan ako, pre, sa puntang barak. Copy. The elevator in Zero Dam is negative. Find another way out. It is. Time to get up. Ano po? Ikay palag. Target eliminated. Nag-quit na siya.
Dito ka din, dito ka din. Back on your feet. Hindi na kumapos ang bala ko. Wait lang sila. I'm bomb. Sige. Ikalaban sa likod di ako sure. Yun. Kill yung dalawa, pre. The pain means you're still alive. Patay yung dalawa din. So good na. Okay, ilma ko, stick, bantayan mo kami. Stop complaining. Get up and fight back. Need ko yan. Wala akong armor kasi. Ang bilis ko mado. Crack. Good din natin. Nice kill. Yun. Pengi ako surgical. Ilang. 1.2 lang kuha ako. Sayang bag ng kalaban din. 1 point para ako. The egg's in the basket. Welcome back. 1.2 ako. Pero okay na. Finally. It's done. Pre, bakit yung kalaban? Pre, puro naka T3 na amo. T2 na amo.